हे गाइज गुड इवनिंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग गाइज आता हांव कामासा येयला आणि न्हावन जालें आता हांव न्ही आयज न्यूट्रिला पुलाव करता सकाळी भिजोवन गेलोले इंचो ही न्यूट्रिलाज हे गाइज तशें करून एशें पिळपा तेचें उदक काडपाचें आनी हे भाशेन आख्खें घालून जाता आनी कातुनूय घालून जाता तो आयज हांव न्यूट्रिला पुलाव करता हेचो हिंग तांदूळ भिजयलो हाय हेचो 2 पियाव कातुले टोमाट कातुला कोथमीर गार्निशिंगा दवरला एक ग्रीन चिली दवरला 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी आतां तितून हांव साय जिरा आनी सगळे गरम मसाले आख्खी घाता बिरयानी भाशेनूय करता गायज पूण पुलाव टायप पडची ना तुमकां कुकरान मागीर दाखयता आतां सद्या हांव एका स्टँडार दवरून तेजें आतां तुका सगळी मसाले घाता सगळ्यांनी पयलीं घाता साय जिरा ओके गायज एका बिरयानी बी बर जाता गायज गायले आतां साय जिरा घायला आतां आख्खी गरम मसाले घाता ओके सगळी मसाले घातले बिरयानी घाताय तितले ओके गायज तर आतां हांव थोडीशी हे घाता काळी मिरी घाता 500 काळी मिरी घायले 1 तिके कुडकू घाता हे सिनेमन स्टीक घाता सिनेमन स्टीक आनी थोडे मागीर कितें गरम मसाला पावडरूय घातले न्हू गायज आनी 2-3 कालापूर घाता क्लोव्स 2-3 क्लोव्स आनी तेज पत्ता घाता ओके बिरयानी भाशेन करता म्हणटरी बिरयानीचो मसालो घाता ओके स्टे गायज कालापूर उसळो लागताय रोखड्या सांबाळे कालापूर तेलां फुटताय आतां पियाव घाता ओके आतां हांव शॉर्टकट आमेची करताली कुकरान कित्याक हांवूय बी ह्या भाशेन करता ओके जिंजर गार्लिक पेस्ट मातशें सुबेजू जाल्याय ओके गायज आनी एक बटाटय घातले म्हाका बटाट लायक बिरयानी या मासा बीन बटाट्याचे एक बटाट्याचे 4 कुडी करता ओके अशें करून मोठे करता कित्याक ते इंचो पुलावा मागीर दिश्टी पडोंक जाय न्हू तेका लागून आनी न्यूट्रिलाचे ही 2 कुडकी करता आनी करपाक टायर्डूय जाता आनी कितें करपा सोदां सेम हायनूय बेजार येता म्हणून ह्या भाशेन आयज चिंतिलें तस पुलाव बिरयानी भाशेन पुलाव करून उडयता कळ्ळें न्हू गायज आतां पियाव मातशें भाजत येयला आनी ती भाजूंक जाय बरो गोल्डन जावपा जायो पियाव बरो गोल्डन फ्राय जालो आतां तितून हांव एक जिंजर गार्लिक पेस्ट घाता दिसती पडटा न्हू गायज म्हणजे आतां गोल्डन जालो पियाव आतां हांव जिंजर गार्लिक एक टेबल स्पून घायला चड घायला कित्याक मासा भाशेन करतली ताका हांव बिरयानी बरो जिंजर गार्लिक पेस्ट आलं लसूण बरें भाजपाचें हण्णा पियावांक आनी आतां हांव मागीर ते सगळे उरले ते मसाले घाता बिरयानी घाता सेम तसो मसालो घाता इतल्याक हांव की हांव सेपरेट रायस करना पुलावा भाशेन बाराबू घाता कुकरान करता न्हू रोखडें जाता म्हणून शॉर्टकट मारता तुमी केन्ना ह्या भाशेन शॉर्टकट मारे लेट बी जात जाल्यार म्हाका लेटू जाता सोदां हांव सोदां जेवण शॉर्टकट मारता हालीं सॅटर्डे संडे हें करता टायम मेळटा जाल्यार सारकी बरें करून अशें बरें करून कांय न्हू सेमूच तें पूण एक्स्ट्रा टायम घेता आतां हितून घाता हळदी पिठो खंयच्या हितून दाखयता आतां हाफ टीस्पून न्ही थोडेशें हळदी पिठो कित्याक हळदी पीठ बरो स्ट्रॉंग आहा हांवें माते हिंगसा हाडलो वाई महाबळेश्वर वयतना 1 टेबल स्पून हांव फूल धनिया पावडर घाता सुक्या सांबरा पावडर 1 टेबल स्पून हांव फूल भरून तांबडे मिरसांगे पीठ घाता कित्याक ते मासा भाशेन जावपा जाय न्हू ताका लागून आनी हांव आतां गरम मसाला ऑल पर्पज गरम मसाला हांव करून दवरता घरा तो घाता आतां सगळ्यांक बरें रोस्ट करता हितून हण्णा भाजीता टोमाट घात पयलीं आनी मागीर टोमाट घाता तातूंत दवरता तें ओके गायज टोमाट व्हडलें घेयला कित्याक हांव हें घायना दही घायना तुमच्यान दही देखून घालून जाता कळ्ळें न्हू बरें भाजीता इल्लेंशें उदक घालता मसालो बरो भाजीता कित्याक सगळा लागला सगळा लागता तो मसालो बरो भाजूंक जायो हें उसळट न्ही ह्या भाशेन कुसूंक जाय नाल्यार आतां 1.5 टीस्पून अशें घाता कित्याक तांदूळूय हाय सगळें जाय मागीर चाकून घालूंक जाता आतां सद्या इतलें घाता ओके
एक ग्रीन चिली घाता हण्णाक घाता ओके गाइज अच्छे मगे न्यूट्रिला बिर्याणी म्हळ्यार पुलाव म्हळ्यार कितेंय म्हळ्यार अच्छे आतां मसालो चे भाशेन बरो चोय दिसती पडटा चे मसालो काय बरो जालो तो न्ही कलरूय बरो येयला मसालो चोय बरो पूण जाला चोय बरो भाजलो सायडीन चोय तेल बायसता तेल बायसलो जाल्यार सजमोवपाचें मसालो तुगेलो बरो भाजलो म्हूण आतां हांव तितून ते न्यूट्रिलाक हातून दवरल्याय न्हू ह्यो न्यूट्रिला जाय न्हू सोयाबीन तें घात तितून हण्णाक दवरता सो गाइज आतां तेका बरें मिक्स करून घेता मसाल्या बरोबर हेका न्यूट्रिला बरें करून अशें करून हें करता मातशें भाजून घेयल्यानी तेका तो वास येता न्हू मिन्स न्यूट्रिलाचो तो वास येची ना आनी अशें करून हण्णाक हें करूंक जाय तेका बरें मास्क अशें करून हण्णाक घाताय आनी मागीर शिजयताय न्हू त्या भाशेन शिजोवपा जाय आतां तितून जिते कोथमीर घाता ओके हे स्टेजीर तेका आतां जिते कोथमीर घाता आनी पुदिनाय घाता पुदिना हांवें सुकोवन दवरलें गायज पिड्यार जाता न्हू फ्रिजीन तीन घाता तेका हे पुदिनाय घाता आतां तेंकां हांवें सुकयलें गायज पुदिना ग्रीन आपलो ती सुकयन काडलें तेंकां कित्याक फ्रिजीन ती पिड्यार जातली न्हू म्हणून हांवें तेंकां सुकयन केन्ना एमर्जन्सी घालपाक बऱ्या पडटा ह्या भाशेन सगळ्यांक दोन मिक्स सो गायज हेंचे आतां हें सगळे मसालो घायले हितून कितें घालूंक जाय आसलो तितले सगळे बिर्याणी मसाला बीन ओके गायज आतां हांव तितून घाता तांदूळ घालूं वयता ओके तांदूळ भिजोवन दवरल्याय न्हू ते घाता मिठा अजुनूय जाय तितून मीठ उणी हा गायज मेथी करून दवरता आतां हांव घात तितून तांदूळ घाता ओके गायज ती सगळी जाली हितून ह्या भाशेन स्टे ट्यून गायज आतां हे तांदूळ भिजयले न्हू ते तांदूळ घाता ते गायज आतां ह्या भाशेन हांवें बरें मिक्स करून घेयलां तांदूळ बीन सगळे तितून आतां उदक घात तितून उदक तितून जाय तितलें घालपाचें चड घायनाकाय मोव जातलें 2 कप तांदूळ आहल्या 1.5 कप उदक घालें कुकरान कित्याक उदक चड लागना गायज ह्या भाशेन बरें मिक्स करून उदक टेस्ट करूय मीठ टेस्ट करून चोयाय मीठ सगळें सारकें आहा जाल्यार चोयाय सो गायज आतां हांव तितून उदक घाता तितून जाय तितलें चड न्हू चड घायल्यार मागीर मोव जातलें ओके चड घायना इतलें आतां 2 सिटी काडटा आनी मागीर तुमकां मेळटा जालें म्हणटरीर तुमकां दाखयता केशें जालें पुलाव म्हळ्यार बिर्याणी म्हळ्यार कितेंय म्हळ्यार सगळें ऑल इन वन पॉट मील ओके गायज स्टे ट्यून आनी मागीर जालें म्हणटरीर तुमकां दाखयता आतां हांव तेका कवर लायन धांकण लायन 2 सिटी काडटा सो गायज इतलें आतां म्हगेलें पुलाव या बिर्याणी म्हणून आतां तुमच्यान कितें जाय तें आतां चोय काय बरी चोय कुकरान जाली गायज आतां हांव एका आतां वयर येयलो आहा न्हू सगळें बरें करून आतां हांव तेका मिक्स करून घेता आनी तुमकां दाखयता प्लेटीक काडून ओके स्टे ट्यून गायज आतां गरम आहा हें चोय पुलाव म्हळ्यार बिर्याणी म्हळ्यार चोय जाल्यात रेडी तर तुमकां केशें लागल गायज हें मगे आयचें न्यूट्रिला पुलाव या बिर्याणी म्हूण आं केशें लागल तुमकां बरो लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटान सांगाय तुमी ह्या भाशेन कोत्ताय जाल्यार आनी कोन्नाय जाल्यार ट्राय करून चोया गायज फास्ट फूड आहा आनी तुमकां टायम आहा जाल्यार तुमच्या अंडेकूय करूं जाता कुकरान करून नासतना शीत सेपरेट रांदून जस्ट बिर्याणी आमी लियर्स घाताय त्या भाशेन सो म्हाका टायम ना हांवें बेग हे भाशेन केलें गायज चोयाय ह्या भाशेन सो बरो लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज and stay tuned guys for the next video. Till then, thank you for watching. Stay safe, stay healthy guys, and be happy. Okay, bye guys.